anyone who is sleeping after 11 p.m., you're killing yourself, literally. Yung question, kaya doon si RJ. Kasi kita, Area kayo. kahit mag-pump it. Amen. Sora mo man epikal edisi na pare. Pasa? Jay Palo. Nato lang. Yung tele ka ni. Tinggal ka pa. Bentar dagat ito sa pera. Ara lang na dyan pa. Hihay. Ay, senyor, track ka siyempre. Pikura. Mira, bol kasi. Iatrakate kumigo. Ala ka na, tatra kayo con el bell. Para man Kumigo pagkatatraka sir. Kasabi ano one hit you. mira también con el linya. Man DPS. Fuel, performance fuel. Bangak. Palaya. Oh, wala kita bla ilag-ilag. Hay! Nyubunan na ka to. Ano yung medisina? Ano yung lasartan? Nyubunan na. Terrible. Eh si solo lang Oh, hil, kumigo tatira mo. Salili! Namia, sale to, kapag to sa encuentro. Terrible to si Artie. Puta ito siya. Tagato, sale to, kapag to sa Oy! Poro clap. Kapul ganito ki? Usa din yung Rolex? Aki Ali, tari ba? Aha. Si RJ kasi siyempre, una Oh, kasi Ricky, bibiro. manunto ko kun batak pati kun rapi ha. Sige. Otro sa el relo del una gente. May gane. May manreso, okay lang Miki. Hey. Okay lang. DPS. Kabar sa rebenta ko repakwera ha. Naman tanto pa yun. Nice ka. Birolet DPS. Pamuri del gordo. Goy Rick. Ataka. Kaya buko niya tanhiloy. Ano yan? Baka tanduro yun. Ang marisas. Buta muri kiseta ka mo. Pero na din yung pwersa. Baka ka. Kontrola din yung pwersa. Katrona el puwersa pati el emosyon tabi na. Kasi inay lang. Tapos stop. Wala naman apple defense. 91. Na. Ayan, may Kalma. May mandarigan niya tranquil sessions. Entra tar, dinipumok na cellphone. Mira ka to. Muri si Rico.